أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matil iman wal islam wa kullu ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi yawmal qiyamati min amalihi salatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, orang tua kami, ayahanda, saudara seiman sebangsa setanah air, tokoh ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan semuanya yang insya Allah kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amal kita mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. 12 Desember 2025, 21 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Pak pengawal khutbah ini saya sampaikan 27 November kemarin. Indonesia sedang berduka. 3 provinsi Sumatera Utara di Tapsel, di provinsi Aceh itu di Tamiang, kemudian di Sumbar terkena banjir bandang yang hampir setara dengan potensi tsunami. Sampai hari ini di Aceh dan sekitarnya Pulau Sumatera 600 lebih jiwa meninggal dunia. Ada yang hilang, ada yang tertimbun longsor banjir, ada yang sampai hari ini belum ditemukan. Kondisi di Aceh itu seperti yang video beredar di Gaza. Semua bangunan hampir warnanya coklat karena tertimbun lumpur. Kalau tsunami airnya balik ke laut, ini airnya tinggal dan jadi lumpur. Jadi mobil-mobil itu tinggal nampak atapnya saja, kemudian rumah-rumah itu tinggal seng-sengnya saja. Dan beberapa hari setelah kejadian sampai hari ini relawan kita sedang membantu, tapi posko tidak bisa dibuat di semua tempat karena akses kurang. Maka mereka berjalan 3-4 km untuk bisa makan. Kita doa Pak, nanti bareng-bareng seperti biasa rokaat kedua Qunut Nazilah selalu kita upayakan rutin, tiap subuh, tiap Jumat, tiap tahajud. Mudah-mudahan Allah nilai doa-doa kita untuk keberkahan hidup dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita buka dalam surah Az-Zalzalah 2 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil biji dzarrah, biji sawi, pasti dia akan memperoleh balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang pernah berbuat buruk sengaja, tidak sengaja, atau jadi kebiasaan, maka pasti dia akan memperoleh balasan. Pak, kalau hari ini Bapak hadir di sini, kita ibadah sholat Jumat, berarti bapak-bapak, abang-abang semua masih percaya kepada Tuhan, masih percaya bahwa hari akhir itu ada. Jadi kalau kita mau jadi orang kaya, jadi orang hebat, jadi orang cerdas, jadi orang alim, maka niatkanlah semuanya untuk ibadah, supaya harta, jabatan, ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Semua anak atau umat
anak-anak Adam gitu ya Pak ya. Kita semua nih umat muslim, khata'un itu bersalah, gak ada yang gak bersalah. Tapi khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu at-tawwabuna, mereka lah yang bertaubat. Kita Pak hari ini khatib-khatib yang pernah mungkin di atas mimbar ini, kalau ditampakkan Allah aibnya mungkin lebih hina dari bapak-bapak. Makanya saya selalu bilang tidak ada yang memandang kita lebih hina kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sama semua Pak. Maka jadikanlah pesantren hari ini. Semoga Allah jaga istri kita di rumah, anak-anak kita di rumah, jaga keluarga kita, orang tua kita, Allah jaga. Semoga kita keluar nanti dari tempat yang barokah ini menjadi orang-orang yang bermanfaat kembali, orang-orang yang menabur kebahagiaan, menabur harumnya di masyarakat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian di Sunan At-Tirmidzi, man khairun nas man tola umruhu, sebaik-baiknya manusia. Kita ini Pak, yang paling baik di antara yang terbaik adalah tola umruhu, panjang umurnya, dan wahasuna amaluhu, jadi panjang umurnya, banyak baik amalnya. Jadi kalau ada kita yang panjang umurnya luar biasa, tapi kalau tak baik amalnya, inilah orang-orang yang merugi, bahkan celaka. Kata Nabi SAW, yang semalam sama dengan hari ini berarti gak ada perubahan ya, sama, maka dia dikatakan orang yang merugi. Semalam kita gak buat baik, hari ini kita gak buat baik, sama Pak, gak ada buat buruk, itu dikatakan Nabi merugi. Tapi kalau hari ini pula lebih buruk daripada hari yang kemarin, dikatakan Nabi SAW adalah orang yang celaka. Maka kalau menjadi orang yang beruntung, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita ingat masa kita sehat Pak, enak beribadah. Tapi ketika Allah kasih sakit, pilek, sujud, ingusnya keluar, kepala pening, tidur macam orang mau mati Pak, napasnya sumber. Apalagi kalau udah meriang, laki-laki kalau udah demam macam orang mau meninggal. Itu nikmat yang hari ini kita rasakan, banyak-banyak disyukuri. Sebelum nanti semuanya akan Allah ambil, dan Allah akan mintai satu persatu pertanggungjawabannya. Khazanah Islam Pak, ada imam kita, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanafi, Hambali, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini kisah dari Imam Syafi'i. Beliau tidur di rumah muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Anaknya Imam Ahmad melihat kelakuan Imam Syafi'i dari mulai datang sampai besoknya dia pulang. Makannya banyak, tidur malam gak tahajud, pagi sholat subuh gak wudu. Anaknya nanya sama ayahnya, ayah, itu Imam Syafi'i kan gurumu, tapi kok ku tengok seperti itu kelakuannya. Diklarifikasi Pak sama Imam Ahmad, wahai Tuhan, anak saya tadi malam bla 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 cerita. Dijawab oleh Imam Syafi'i, benar yang dikatakan anakmu semua. Saya makan banyak di rumah kamu karena saya tahu kamu orang baik. Makanan di tempat orang baik itu semuanya asyifa, obat. Tapi jangan kita nanti Pak jadi tamu ngelunjak ya. Saya pernah juga diajarkan dari guru-guru kita, kalau kita jadi tamu ditawarkan makanan, tanya apakah istrimu, anak-anakmu, keluargamu sudah makan. Kalau udah, baru kita makan. Yang kedua, kenapa Imam Syafi'i tidak tidur? Benar, tidak sholat tahajud. Benar itu. Karena waktu aku pejamkan mata, muncul di depan wajahku permasalahan-permasalahan ilmu fikih yang aku mencari penyelesaiannya, dan aku jamin tidak tidur walaupun mataku terpejam sampai terbitnya fajar. Jadi wudunya nggak batal. Dan ini menjawab kenapa dia tadi tidak sholat sunnah, karena lebih utama mengkaji daripada sholat sunnah. Yang terakhir, tidak sholat subuh dengan dalam keadaan berwudu, karena satu malam suntuk
tidak tertidur maka wudhunya terjaga 3 mata. Ini inspirasi Pak buat kita. Ulama-ulama itu kita tak mungkin sampai selevel itu, tapi kalau kita mau dapat kasih sayang Allah, tirulah yang mana yang kita bisa tiru. Terakhir, khazanah terakhir dari Imam Ahmad, beliau sakit parah dan kemudian ditalqin sama anaknya, la ilaha illallah. Kemudian di sela-sela pertalqinan itu nggak sadar, Imam Ahmad tersadar kemudian bilang lama ba'da. Ataupun ada sebagian ulama yang meriwayatkan tidak. Ternyata setelah Imam Ahmad sadar, ditanya sama anaknya, ayah, kenapa tadi kau mengatakan belum atau mengatakan tidak? Aku lama koma, kalau bahasa kita Pak ya. Di tengah komaku itu, sakaratul mautku itu, aku melihat jin mengatakan kepadaku, selamat wahai Imam Ahmad, kamu sudah bebas. Artinya Pak, jin ini menggoda Imam Ahmad supaya mengelabui kalau dia itu sudah selamat, padahal belum mati. Terus dibilang sama Imam Ahmad, belum, lama Pak, ada yang meriwayatkan tidak. Begitulah Pak, sekelas Imam Ahmad yang menjadi rujukan mazhab kita hari ini di dunia, digoda oleh jin, apalagi kita. Makanya jangan sombong kita dengan ilmu kita yang sedikit. Selalu kita berzikir, selalu kita melakukan amalan-amalan, belajar sebanyak mungkin, beribadah sesuntuk mungkin. Sampai kalau kata dari Rasulullah, kalau kata Aisyah dan Fatimah, Nabi itu tapaknya menipis, saking dia takut akan azab siksaan Allah, perhitungan Allah di hari akhir, walaupun Nabi itu maksud. Demikianlah khutbah yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan menambah motivasi kita semuanya menjadi orang baik setiap hari, lebih baik setiap hari. Dan semoga Allah berikan Jumat mulia ini, Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita, keluarga kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وآل التابعين والتابعين والأولياء والعلماء والأساتذة والأحباب والغير والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istiqomah dari sufu bakum pada tasbih sufu, minta kami salat, rapatkan shaf dan luruskan salat terjawab akhir rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa dhal'in mandud wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum la baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله على كل نعمتك يا الله يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين في كل مكان والزمان وخصوصا علينا هذا بلد الإندونيسيا وارزقنا إماما عادلا وارزقنا إماما صالح واجعل بلدنا هذا بلدة طيبة ورب غفور اللهم أنزل الرحمة والنعمة والهداية والبركة علينا في هذه الجامعة في هذه القرية في هذه العائلة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Buat salat gaib, salat jenazah gaib. Pak BK mau
buat sholat jenazah guys, Pak. Boleh. Izin jamaah yuk yang keluangan waktu 2 menit kita sholat jenazah gaib untuk saudara kita yang sudah meninggal di korban bencana. Sholatu jami'ah, sholatu jami'ah, sholatu jami'ah. Usolli ala bayyatil ghaibi arba'at takbiratin fardal kifayati ma'man mahmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'ghfir lahu إن قصوا بالأمر بالنسبة للصبر والجهل والإمداد والرحمة والرزق والجنة كيف نتقبل وعلى الله أكبر. اللهم لا تحرمنا جرام ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالشهادة إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على كل نعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا واغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل حاجاتنا حاجات طيبة ونيتنا نية صالحة ودعاءنا دعاء مقبولا يا الله يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبلا يا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
Bani, ambilkan bukunya bang, tidak tanda tangannya bang Bani. Buku-bukunya dulu tuh.